ଧରା ଦଉନାହାନ୍ତି पूरा टेस्ट माने पूरा जबरदस्त है। ओ गेट गोटा तो बढ़िया है हाँ निजे बांधी यहाँ हूँ सुनुर लेग पीसटा पपी दे देन सुनु कहला खाईदेव बोली सुनु सब बर्बाद मेघ पकईला बो आम एपटे एखादी कला सब बिलाती टाक जब आप चिकेन कि मटन रे देकी रांधे ना एत सुंदर लगे। आज टे कौन हम ना नहीं शुक्रवार टा बार हम कौन करिया हाँ चिकेन गोटे कौन माटी हांडी गोटे करवा माने ब्रॉयलर टा माटी हांडी रोषे करवा ना कि माने गोटा आनिबा ना कटा आनिबा गोटाटा आनिबा भल लागिबो टिके तो स्वागत करछि आउ एक सुंदर वीडियो रे। आज जमीती कि आमर बालीदा मन करछि माटी हांडी रे चिकेन रोषेटा हबो से सेटा को खाइबो। आमे बे जाउछु तरा सेटू गोटा गोटे ब्रॉयलर कुकुड़ा आनिबु ताकू रोषे हबो माटी हांडी रे पूरा अलगा प्रकार रोषे हबो। आज मु करबी नने बालीदा करिवो हैला बढ़िया किना हबो रोषेटा आपण वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। विक्रम जीवु ना तू एपटे देखो घरे पिला टिके रहिबो बोली पक्का घरे माने पूरा काम जोरदार चलैछंती देखो पूरा गात फात खोला चलछि को दिन सरियो आर वर्ष तू जीवु नहीं ताने मिसिबु नहीं हम संगे नमिस पैसा नहीं का तना कोन तू आज पर्यंत कोठी पैसा देई खाइछु कोना चल हैं को गुटे कोठी जागा गुटे कोना देखिया मु कोडी पैसा दे मते समस्या आउ जे पैसा देकी मारे दे मु देम भाई तांकर काम अछि मोर अछि ओ छाड़ो ता संगे गेजरे ही किछ लाभ नहीं दियो मते बैग टे दियो मु जाए अजी तोरा अबे गुटा आना अब बे गुटा पूरा स्पेशल केना रुसईटा हबो आज राम गाँ रास्ता देखो जंगल भीतर आम जाऊँ आरपट रास्ताटा तो न कहवाटा भल माने जम भी आसबन सेपट रास्ता गलु बर्तमान तरा दीपू भाई दुकान को तो सही सबू किसी मिले तो चलतु मुझे देखी आपको केते कुकुड़ा अच्छी कौन अच्छी चलो यहाँ देखो पहुँची गलु धरा दौना दि किलो दे हम जी आने हौ आय आय देखिए ओजन करिया तो एबे हमें सब जिनस धरिक पलि आसु चिकेन 2 केजी आनसु तो केजी आमको 120 पड़गला तो आम पहुँची गलु बाली आमर धरिक आसपटे शिपू चल तू आरटा कौन बढ़े दे एपटे तो पानी गरम है चल चल जल्दी गरम है निजे बसिकी खाली तू करू सब आज सब चाड़ी पकई ना यार काम खत्म पानी टा खाली गरम है ताकू सफा करा हबो बस टेस्ट कोची बालदा तातिलनी हां नखाउ सुन ना भलो कि टिके हो पानीटा पानीटा गरम है नथिला बोली माने जो रूम रे ना इला छाडू ना एटा गुटे हैरान है एरा फुरसई देवा बालीदा केते समय करिव कोन एरा गुटी गुटे गणी की कला भलिया लेट हो पूरा बर्तमान हमर सुनु पळी आसी तार ज्वर भी छाड़ी गलानी टिके कई दे काम हैं
काम भी करतले के कहिगे ओ क्या बोला तूने? सुनु काम करथुले कि हाँ। और सुनु भी हमर काम करथला मु कहि देथि आपण माने सुनि देले এইটা দুটা খাইবা খাইছিলো সেই কি জানো সব নহি কিব এই কি গোড় মুন্ড কাটতে সুবিধা হবো। এইপটু না ওটা ভাইলে এইটুকু রক্ত খোঁজা আছে এইটু। পুলকি পুলকি তো গুড এই দাদা এটা হচ্ছে লেগ পিস শুনো এটা পুমরা ମୋର ସଇଲା ତୁ ଯା ଜଲ୍ଦି ଛଡ଼ା ଛୁଡ଼ିଟା କ'ଣ କର ମୋର ତ କଟାକଟି ସରିଗଲା ତ ଏପଟେ ଆମର ବାରିଦା ଛଡ଼ା ଛୁଡ଼ି କଲାଣି ଏପଟେ ରସୁଣ ଏଠି ପିଆଜଟା ଗୋଟା ଦେବା ନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ବୋଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାହେବ ଏଇଟା ଅଛି ଗୋଟା ମସଲା ହେଲା ତ ଏବେ ଆସିଗଲା ଆମର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ସେପଟେ ବୋଉ ତାର ଢାଙ୍କୁଣୀଟାକୁ ଧୋଉଛି ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଇ ହାଣ୍ଡିଟାରେ ଦେଶୀ ଚିକେନ ମଟନ ବି ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ତାର ତୁ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଲିଙ୍କଟା ଦେଇଦେଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆମେ ସେଇ ଆର ଚୁଲିଟା ବାହାର କର ବାଲିଦା ସଇଲା ନା ତୋର ଗୋଟେ ଆମ ସୁନୁ ଖେଳୁଛି ଗାଡ଼ି ଖେଳ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚୁଲିଟେ ଅଛି ଏବେ ସେଇଟାରେ ରୋଷେଇ କରା ହବ এইটারে চুলিটারে বানাইছিলে କ'ଣ মনে পড়ে ଆଗରୁ ବି ଥରେ ବନେଇଥିଲେ ଏ ହାଣ୍ଡିଟାରେ ନା করতে কই କହିଦବ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବି হান্ডিরে কেনকিয়া চিকেন বানাইছিলে ଦେଶୀ ଚିକେନ দেশি চিকেন ନିଅ ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ପୁରା ଉଇ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ବେଟାର ଥିଲା ନା ମାଟି ଘର କ'ଣ କରିବୁ ଦେଖୁନ ଏଇଟା କେତେ ଉଇ ଛେ ଏଠି କାଗଜ ଫାଗଜ ବି ଖାଇଯିବେ ଲୋ ବୋଉ ଖରାରେ ନଦେନେ ହବନି ସବୁ ଯାଇଛି ଆରେ ମୁଁ ସବୁ ଛଡ଼େଇଦେଲି ଟୋଟାଲ 6ଟା ପିଆଜ କଟା ହେବ ସିପୁ ଆମର ସେପଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବ ଏପଟେ ସୁନୁ ବି ରେଡ଼ି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହାଣ୍ଡି ରେଡ଼ି ଚୁଲି ବି ରେଡ଼ି ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଟା ହେଇଯିବ ଉପରେ ଅଛି ଚିକେନଟା କାହିଁକିନା ବିଲେଇ ଫିଲେଇ ଖାଇଦେବେ ବୋଲି ଉପରେ ରଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଅଣା ହେଇଥିଲା କେଉଁଝରରୁ ପିତା ଶାଢ଼ୀ ଗାଟା ବୋଇ ମକର ଯାତ୍ରାରୁ ଯୋଉଟା ଅଣା ହେଇଥିଲା ଲୋ ଅଛି ନା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇଯାଉଛି ତା ସହିତ ତ ଏବେ ଗୋଟା ମସଲାଟା ସବୁ ଦିଆହବ ତାପରେ ଏବେ ଦେବା ଆମେ ତେଜପତ୍ର ତ ଏବେ ଦେବା ଆମେ ପିଆଜଟା
एपटे देखो पियाज नाली पड़गलानी हल्का हल्का तो एबे पड़ज आमर पड़े जो बटा पियाजटा तो पियाज तो हो गलानी जोटा पेस्टा दिखाई एबे देदेव आम जो अदा रसुण पेस्टा ये देखो ये कराई ये बर्तमान आम पानी गोल दबा है यहाँ पछरे पकेगा ये भी कम लगे किछि समय जीव तापर आम हल्दी दबा जीरा दबा गोलमरिच गुंड दबा लंका गुंड दबा तापर आम दबा बिलातीटा आज जेहेतु मु रोषे कर फास्ट टाइम आगु तो केबे भी करी आज बो मते टिके टिके गाइड कर दउची माटी हांडी रे जो चिकेन टा होउची सुनु हमर एपटे देखो खाली काठ खाली छोट छोट काठ करके आनची बाली दादा हान देला हमर सुनु आनची सुनु आज तुमे कौन खाइबो चिकन चिकेन टिके यार देखैलो देखिया ओ गेटोटा तो बढ़िया आइची हैं निजे बांधी बढ़िया देखा वो हल्दीटा केतल दवा देखनी देना कलर आसीबो ना एना दवा आ दे एबे पहिला हळदी गुंड तो काहे दम के खाना दियो वो हल्दीटा समिता दे दो एटा तो 5 टंकियाटा 2 किलो चिकेन अछि तापरे हां दे एटा हला काश्मीरी लंका गुंड टिके कलर तो जाने भी दरकार ना एटा कलर एटा रागटा की काश्मीरी चिली पाउडर ओहो दे सब दे दो राग भी टिके न हेने बाग लागिबो कलर लंका गुंडटा तापरे बो आ कोन दवा एबे देला बो हमर जीरा गुंडटा एबे पड़िबो गोलमरिच गुंडटा आसी गला बासना हो ना बाली दा भलो एबे चिकेन मसला बो दे देजी माटी हांडे रोषे कोना कोन की लागिबार टिके भय थाए तो सब बेले आपण जेबे भी करिवे टिके ताकू एबेला चलेइबे नते तो सी लागी जीवो आ माटी हांडे जो खाइबाटा हबो तार गोटे फ्लेवरटा पूरा अलग आसे माटी हांडी बासनाटा आसे पड़गला लुण तो एबे वो पानी दबा नहीं किलो हां ते दबा मन लागी जीव नहीं मसलाटा पूरा पेस्ट हो गलानी तो या पर आमे ताकू बिलातीटा दबा आपण जानी बिलातीटा को जदि आपण चिकेन कि मटन रे देकी रांधिबे ना एते सुंदर लागे माने हमरो गां टोटारे खासी पुंटी करिथिलु माने बिलाती देकी आकाश रांधिले एते टेस्ट हेइदिला माने कहबा नै जदि वीडियो देखि नाती आपण जाई देखिनतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंकटा दे देजी आई बटन रे भी दे देबी लिंकटा जाई आपण देखि नेबे बो हमर एबे डांकुनटा दे देजी डांकुन नो सेटा एक्चुअली पलम कहंती नै किलो पलम तो आम मसलाटा कषा पाखापाखि 20 मिनट हो गला तो बेसी नहीं आउ 5 मिनट भाया या कषा कहीं मसलाटा को जी कषे से तार टेस्टा आसो वो मसला ठीक हो तो जेहेतु 2 किलो चिकेन अच्छे ना चिकेन पीस भी बड़ बड़ मुझे करदे वर्षा पकईला लो अद्भुतिया वर्षा कौन करवा चिकू वर्षा पकईला अरे अरे
ଏଇନା ଖରା ଦଉଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷା। ଚିପୁ ଏଇନା ଧାଇଁବ ତାର ଇଟା ଡଙ୍କେଇବାକୁ। ଏ ଚିପୁ ଗଲାନି ସେ ଯାଇ ସାଇଲାଣି। ଦେଖୁନୁ କେତେ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି। ବାସ୍ ବାସ୍ ଏତିକି ପାଣି ତ ହାଲକା ଇଏ ମରିବ, ମରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଖାଇବା ଆଉ। ବାସ୍ ବାସ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଗ ପିସ୍ ଦିଟା। ଶୁଣୁ ସବୁ ବର୍ବାଦ, ମେଘ ପକେଇଲାଣି। ବୋଉ ଆମର ଏପଟେ ଏକାଠି କଲାଣି ସବୁ। ଗଲା ବୋଉ ହେଲା ନାଲ ନାଇଁ ହେଇଗଲାଣି ତ ପକେଇଲା ବର୍ଷା। ଚିକୁ ବର୍ଷା ପକେଇଲା। ସୁନୁ ଆମର ଛତା ଆଣି ଆସିଲାଣି। A few moments later. ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଭାତ, ଏପଟେ ସୁନୁ ବି ଆମର ବସି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ଗରମା ଗରମ ଚିକେନ। ପୁରା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ, ମାନେ ବାସ୍ନାଟା ଯାହା ହେଉଛି। ଓହୋ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କଲରଟା ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, କ'ଣ କହିବି। ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯୋଉ ଏପଟେ ଦେଖାଯାଉନି ଯୋଉ ତାର ଗ୍ରେଭିଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ତ ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ପୁରା ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ବାସ୍ନାଟା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇଭଳିଆ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ବାସ୍ନାଟା ଆସୁନି ନା, ବଢ଼ିଆ। ବାପାର ସୁନୁର ମୋର 3 ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁନୁ ମୋର କରାଟଟା। ତାର ମାଟି ମାଟି ଯୋଉ ବାସ୍ନାଟା ହଉନି ନା, ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ବି ପୁରା ସିଝିଛି। ଆଜି ଯୋଉ ମେଘୁଆ ପାଗ କରିନି ନା, ପୁରା ଜମିଲା ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁନୁର ଲେଗ ପିସ୍ଟା। କପି ଦେଇଦେନି ଟିକେ, ସୁନୁ କହିଲା ଖାଇଦେବ ବୋଲି। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦହି ଚିକେନ ବନା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା କ'ଣ କହିବି। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖିନେବେ। ଓ ଝୋଳଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଶାଗ ଦେଖୁ କି ନାଗୁଛି, ଖା ଦେଖିବୁ। ଯୋଉ ବିଲାତିଟା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ନା, ଝୋଳଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ କରିଦେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ପତଳା ପତଳା ବି ଅଛି।